Ostrvo Tasos jedno je od najzelenijih grčkih ostrva, poznato po kristalno čistom moru, boravim šumama koje se spuštaju do same obale i dugoj istoriji koja se ovde osjeća na svakom koraku. Tasos je ostrvo idealno i za miran porodični odmor, ali i za istraživanje skrivenih plaža i autentičnih grčkih mesta. Dokaz za to je činjenica da je tokom 2025. godine Tasos posetilo više od 1,5 miliona turista. Mesto gde se planina spušta pravo u more, a antička istorija deli isti prostor sa lukom i modernim životom. Sve je kompaktno, živo i prirodno. Idealna polazna tačka za upoznavanje ostrva. Dobrodošli u Limenas. Glavni grad ostrva Tasos ima oko 13.000 stalnih stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva. Iako je po broju stanovnika relativno mali, Limenas tokom turističke sezone postaje pravi centar dešavanja na ostrvu. Zahvaljujući velikoj luci, znatno većoj od one u skali Prinos, većina turista svoj prvi susret sa Tasosom doživi upravo ovde, u Limenasu. U Limenasu imate bukvalno sve što vam je potrebno tokom boravka na ostrvu. Tu su dva velika marketa, Lidl i Masutis, ali i veliki broj manjih prodavnica, pekara i lokalnih marketa. Grad je prepun kafića i restorana, a na raspolaganju su i lekari, apoteke, bankomati i rent-a-car agencije. Upravo zato Limenas mnogima predstavlja najpraktičnije mesto za boravak na Tasosu. Na Tasosu postoji i klasična grčka narodna pijaca, takozvana Laiki Agora, koja se održava svakog ponedeljka u mestu Prinos, 17 km od Limenasa. Uobičajeno radno vreme pijace je od 8 do 13 sati i ovde možete kupiti domaće grčke proizvode direktno od proizvođača. Najbolji izbor je rano ujutru, zato dođite što ranije. Ponesite gotovinu jer kartice ne prolaze svuda, a vrlo često ćete pronaći i povoljnije cene i kvalitetnije proizvode nego u marketima. Limenas je veoma praktičan i za porodice sa decom. U gradu postoji više otvorenih dečijih igrališta, uglavnom uz šetalište i u blizini plaža, pa su lako dostupna i bez automobila. Tokom letnje sezone tu je i Luna Park, koji je posebno zanimljiv najmlađima i dodatno upotpunjuje večernju atmosferu mesta. Zbog svega toga, Limenas je čest izbor porodica koje žele sadržajan, ali i opušten odmor na ostrvu Tasos. Limenas nije samo mesto za boravak, već i idealna polazna tačka za različite izlete i aktivnosti širom ostrva. Od brodskih tura
i kupanja u skrivenim uvalama, preko džip safarija i planinskih sela, pa sve do pešačkih i kulturnih obilazaka, svako može pronaći nešto za sebe. Mi smo ovog puta obišli selo Teologos, jedno od najpoznatijih i najautentičnijih planinskih sela na ostrvu. Teologos je poznat po tradicionalnoj arhitekturi, kamenim kućama i odličnoj domaćoj kuhinji, a posebno po restoranima koji se smatraju jednim od najboljih na Tasosu. Upravo zbog toga mnogi turisti dolaze ovde namerno, ne samo zbog ambijenta, već i zbog autentičnih ukusa koje ovo selo nudi. Na samom izlazu iz sela nalaze se i vodopadi. Mala prirodna oaza koja pruža pravo osveženje, naročito tokom letnjih meseci. Ljubitelji istorije mogu obići antičke lokalitete i manastire koji svedoče o bogatoj prošlosti ostrva. U samom mestu Limenas nalaze se ostaci antičkog grada, praktično u samom centru mesta. U Limenasu se nalazi i arheološki muzej Tasosa, u kojem su izloženi brojni artefakti iz antičkog perioda i koji na lep način zaokružuju priču o istoriji ostrva. Upravo ta dostupnost istorije na svega nekoliko koraka od mora i šetališta čini Limenas posebnim u odnosu na mnoga druga letovališta. Najpoznatija i najposećenija crkva u Limenasu je crkva Svetog Nikole. Nalazi se u samom centru Limenasa, blizu luke i šetališta. Posvećena je zaštitniku mornara, što ima poseban značaj za ostrvo. Često je otvorena i rado posećena i od meštana i od turista. Jednostavna, ali vrlo autentična, savršena za kratko zadržavanje u šetnji gradom. Mi smo ovog puta posetili i najpoznatiji manastir na ostrvu, manastir Svetog Arhangela Mihajla. Ovaj manastir se nalazi na strmoj litici iznad mora i važi za jedno od najimpresivnijih duhovnih mesta na Tasosu. Pored velikog duhovnog značaja, manastir nudi i spektakularan pogled na Egejsko more, zbog čega je nezaobilazna stanica za mnoge posetioce ostrva. Mesto koje spaja tišinu, duhovnost
i prirodu na jedinstven način. Najpoznatije selo na ostrvu Tasos je Panagija, koje je za razliku od Teologosa znatno bliže Limenasu i praktično vam je usput ka gotovo svim plažama na istočnoj strani ostrva. Panagija je poznata po kamenim kućama, uskim uličicama i tradicionalnoj arhitekturi, a kroz samo selo protiče planinski potok koji dodatno doprinosi posebnoj atmosferi. Jedna od nezaobilaznih atrakcija je i čuveno drvo sa otvorom u obliku srca, koje je postalo simbol sela i omiljeno mesto za fotografisanje, posebno među zaljubljenima. Na samoj magistrali koja prolazi kroz Panagiju nalazi se i nekoliko izuzetnih prodavnica suvenira i domaćih proizvoda. U selu se nalazi i muzej maslinovog ulja, smešten u nekadašnjoj tradicionalnoj fabrici, gde posetioci mogu da se upoznaju sa načinom proizvodnje maslinovog ulja i značajem masline za ostrvo Tasos. Hladna voda sa ove česme, koja je praktično tik uz magistralu, neverovatno prija pri povratku sa plaže. Tokom našeg boravka na Tasosu nismo kupovali flaširanu vodu, jer je voda sa ovog izvora izuzetnog kvaliteta, a pre svega hemijski i bakteriološki ispravna. Selo Panagija može vam biti i odličan izbor za smeštaj, jer se jedna od najpoznatijih plaža na Tasosu, Golden Beach, nalazi na svega 5 km od sela. Kad sunce zađe, Limenas dobija potpuno drugačiju energiju. Grad je prepun barova, kafića i restorana uz more, pa svako može pronaći mesto koje mu odgovara, od mirnog pića uz šetalište do življe atmosfere u večernjim satima. Noćni život u Limenasu je opušten i prijatan, bez velikih klubova i masovnih žurki, što ga čini idealnim i za parove i za porodice. I na ostalim delovima ostrva Tasos noćni život je sličnog karaktera. Večere uz more, beach barovi sa laganom muzikom i opuštena letnja atmosfera. Tasos nije ostrvo za provod do jutra, već mesto gde se večeri završavaju uz dobru hranu, piće i šetnju uz more.
Kada je reč o smeštaju, Limenas nudi veoma širok izbor opcija, od hotela i manjih pansiona do velikog broja apartmana i studija. Slična situacija je i u ostalim mestima na ostrvu Tasos, pa svako može pronaći smeštaj u skladu sa svojim budžetom i željama. Bilo da tražite smeštaj u centru dešavanja, bliže plažama ili u mirnijem okruženju, Tasos nudi zaista raznovrsne mogućnosti. Naše agencije imaju veliki izbor smeštajnih kapaciteta na Tasosu, pa ćete sigurno pronaći nešto i po vašoj meri. Kada je reč o parkiranju, Limenas kao glavni grad ostrva ima najviše gužve, naročito tokom letnje sezone. U samom centru postoji ograničen broj parking mesta, ali se uz malo strpljenja parking uglavnom može pronaći u okolnim ulicama. Postoje i javne parking zone u blizini luke i šetališta, koje su praktične ako dolazite na kraće zadržavanje. U ostalim mestima na ostrvu Tasos parkiranje je znatno jednostavnije, a u blizini plaža često postoje besplatni parking prostori. Na Tasosu se i dalje uglavnom koristi besplatno parkiranje, ali je u špicu sezone preporuka da se dođe ranije, posebno u Limenasu. Na Tasosu postoji organizovan autobuski prevoz koji povezuje Limenas sa ostalim mestima i popularnim plažama na ostrvu. Autobusi su uglavnom redovni i pouzdani tokom sezone i dobar su izbor ako ne želite da vozite automobil, iako je red vožnje ređi u večernjim satima, a u špicu sezone mogu biti i gužve. Za potpunu slobodu kretanja i obilazak manjih uvala i skrivenih plaža, sopstveni automobil i dalje ostaje najpraktičnije rešenje. Sve ono što smo do sada videli, od istorije i prirode, preko sadržaja i izleta, pa do svakodnevnog života, pokazuje zašto je Limenas jedno od najkompletnijih mesta na ostrvu. A sada da vidimo kakva je gradska plaža u Limenasu.